पहले कत्ल के बाद की खामोशी सोचिए। एक ऐसी दुनिया जो अभी नई थी, न शहर थे, न सल्तनतें, न जंगे, न लश्कर। जमीन पर सिर्फ एक खानदान आबाद था, हवा आजाद थी, पहाड़ खामोश गवाह थे, आसमान साफ और वसीआ था। इंसानियत ने अभी तक खून की बू नहीं पहचानी थी। फिर वो लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। इंसानी तारीख का पहला कत्ल। ना कोई अदालत थी, ना कोई सिपाही, ना कोई हुजूम जो चीख उठता, सिर्फ दो भाई, एक सांस लेता हुआ, एक बेजान पड़ा हुआ, और फिर खामोशी। मगर ये आम खामोशी नहीं थी, ये भारी थी, ये टूटी हुई थी, ये खून से रंगी हुई थी। हाबिल जमीन पर साकित पड़ा था, काबिल जिंदा था मगर अंदर से टूट चुका था। और एक बाप जल्द ही जानने वाला था कि उसका एक बेटा कभी वापस नहीं आएगा। ये सिर्फ एक जुर्म नहीं था, ये अंजाम की इब्तिदा थी। पहले बाप का दुख हजरत आदम अलैहिस्सलाम सिर्फ पहले इंसान नहीं थे, वो पहले नबी थे, पहले रहनुमा, पहले मालिम। मगर इस लम्हे वो सबसे बढ़कर एक बाप थे, एक ऐसा बाप जिसने अपना बेटा खो दिया था। उन्होंने अपने बेटों को सच सिखाया था, अतात सिखाई थी, ये बताया था कि हसद दिल का जहर है। उन्होंने समझाया था कि अल्लाह के नजदीक कबूलियत शक्ल से नहीं, नीयत से मिलती है। उन्होंने हाबिल की आंखों में इखलास देखा था, उसकी कुर्बानी को कबूल होते देखा था, उसकी आजिजी को महसूस किया था। और अब वही बेटा मिट्टी के नीचे जाने वाला था। सोचिए वो लम्हा कैसा होगा। इंसानी तारीख में पहली बार एक बाप अपने बेटे के जसद के सामने खड़ा था। उससे पहले कभी जनाजा नहीं हुआ था, कभी तदफीन नहीं हुई थी, कोई रस्म नहीं थी जिसकी पैरवी की जाती। सिर्फ दुख था, दिल का पहला टूटना था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दिल भारी था, आंखें नम थीं। अंबिया भी इंसान होते हैं, वो दर्द महसूस करते हैं, वो आंसू बहाते हैं, मगर वो ईमान नहीं छोड़ते, वो तकदीर से शिकवा नहीं करते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने गम को दुआ में बदल दिया। उन्होंने हाथ उठाए, आसमान की तरफ देखा और अपने रब से रुजुआ किया। इसी लम्हे इंसानियत ने पहला सबक सीखा, सब्र। सब्र सुकून में पैदा नहीं होता, सब्र आजमाइश में जन्म लेता है। जब एक बाप सब्र कर रहा था, एक बेटा अंधेरे में भटक रहा था। काबिल खुद से भाग नहीं सकता था, हवा उसे मलामत करती महसूस होती थी, जमीन उसे गवाह लगती थी, आसमान उस पर बोझ बन चुका था। वो अपने वालिदीन की आंखों में नहीं देख सकता था, वो पानी में अपना अक्स देखने से डरता था। इसके हाथों पर खून नजर नहीं आ रहा था, मगर उसकी रूह पर दाग था। हसद ने पहले आहिस्ता सरगोशी की थी, क्यों उसकी कुर्बानी कबूल हुई, क्यों उसे वो मिला जो तुम चाहते थे। फिर गुरूर ने साथ दिया, तुम ज्यादा ताकतवर हो, तुम ज्यादा हकदार हो। फिर गुस्सा आया, और गुस्सा सोचता नहीं, वो बसकर गुजरता है। एक लम्हा है, एक वार, और इंसानियत की तारीख बदल गई। अब निदामत उसका पीछा कर रही थी, मगर निदामत और तौबा एक जैसी नहीं होते। वो शर्मिंदा था मगर झुका नहीं, वो पछता रहा था मगर मुआफी नहीं मांग रहा था। और बगैर तौबा के नदामत सिर्फ अजाब बन जाती है। ये इंसान का पहला अंदरूनी मार्का था, नफ्स और आजिज़ी की जंग। और काबिल ने नफ्स को चुना। हाबिल का जिस्म जमीन पर था, खामोश, साकित। काबिल खड़ा था मगर बेबस। इसे मालूम नहीं था कि क्या करे। मौत नहीं थी, तदफीन का इल्म नहीं था, वो लाश को छोड़ नहीं सकता था मगर संभाल भी नहीं सकता था। फिर अल्लाह ने एक निशानी भेजी, एक कवा आया। दो कुएं आपस में लड़े, एक गर पड़ा, दूसरा जिंदा रहा। जिंदा कुएं ने जमीन को चूंच और पंजों से करेदना शुरू किया। मट्टी हटाई, गड़ा बनाया, फिर मुर्दा कुएं को इसमें रखकर मिट्टी डाल दी। काबिल देखता रहा, खामोश। उसके अंदर कुछ टूटा। वो बोला, हाय अफसोस मुझ पर, क्या मैं उस कुएं से भी कमजोर हूं। ये इंसानियत की पहली तदफीन थी, पहला जनाजा, पहला सबक की मौत के बाद भी इज्जत जरूरी है। कभी कभी अल्लाह बड़े सबक छोटे मखलूक से दिलवाता है, और कभी कभी गुरूर को एक परिंदा तोड़ देता है। उस एक जुर्म से एक उसूल पैदा हुआ, जिंदगी की हरमत का ऐलान हुआ। ये वाज़ेह किया गया कि जो कोई किसी बेगुनाह जान को कत्ल करे, गविया, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। क्यों? क्योंकि जब एक बेगुनाह का खून सस्ता हो जाए तो सबका खून खतरे में पड़ जाता है। काबिल का जुर्म वहीं खत्म नहीं हुआ, वो गूंज बन गया। हर जुल्म में, हर नाइंसाफी में, हर नाहिक कत्ल में। खून सिर्फ जमीन पर नहीं गिरता, वो हिसाब भी मांगता है। और इंसाफ सिर्फ सजा नहीं होता, वो मासूमों की हिफाजत भी होता है। इंसानियत को समझा दिया गया, जिंदगी मुकद्दस है और हर जान की कदर है। पहले कत्ल के बाद दुनिया वैसी न रही। दिलों में खौफ दाखिल हुआ, रिश्तों में शक पैदा हुआ। ये एहसास जागा कि इंसान इंसान को मार सकता है।
حضرت آدم علیہ السلام نے ایک گہری حقیقت سمجھی، اختیار ایک نعمت ہے، مگر اگر دل پاک نہ ہو تو یہی اختیار تباہی بن جاتا ہے۔ انسان کے سامنے دو راستے کھڑے ہو گئے، حابیل کا راستہ ایمان، صبر، قربانی، اخلاص، قابیل کا راستہ حسد، غرور، غصہ، تباہی۔ ہر نسل کو یہی انتخاب ملا اور آج بھی یہی انتخاب موجود ہے۔ غم کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا مشن نہیں چھوڑا، انہوں نے رہنمائی جاری رکھی، انہوں نے اپنی اولاد کو سمجھایا کہ حسد خاندانوں کو دشمنوں سے پہلے توڑ دیتا ہے، انہوں نے بتایا کہ اللہ ہر چھپی ہوئی نیت کو جانتا ہے، انہوں نے دعا کی کہ آنے والی نسلیں غرور سے بچیں، وہ جانتے تھے کہ انسانیت پھیلے گی، قبائل بنیں گے، قومیں اٹھیں گی، مگر آزمائشیں بھی بڑھیں گی، دولت آئے گی، طاقت آئے گی، اختلافات آئیں گے، مگر ساتھ ہی ہدایت بھی رہے گی، کیونکہ اللہ انسان کو اندھیرے میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہ صرف ایک پرانی داستان نہیں ہے، یہ آئینہ ہے۔ آج بھی حسد دلوں میں سرگوشی کرتا ہے، آج بھی غرور فیصلے بدل دیتا ہے، آج بھی غصہ لمحوں میں تباہی لا سکتا ہے، مگر آج بھی صبر موجود ہے، آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ہر انسان کے اندر دونوں بھائیوں کی جھلک موجود ہے، ایک جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور ایک جو موازنہ کرتا ہے، ایک جو قربانی دیتا ہے اور ایک جو چھینتا ہے۔ سوال وہی ہے، آپ کون سا راستہ چنتے ہیں؟ جب کوئی آپ سے آگے نکل جائے، آپ کے دل میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ کو نظر انداز کیا جائے، آپ کے اندر کیا آواز اٹھتی ہے؟ وہی لمحہ اصل امتحان ہے۔ پہلا قتل صرف موت کی کہانی نہیں تھا، وہ انتخاب کی کہانی تھا، اور یہ انتخاب ہر دن دہرایا جاتا ہے۔ وہ خاموشی جو آج بھی بولتی ہے، وہ وادی اب باقی نہیں رہی۔ وقت نے زمین بدل دی، مگر سبق باقی ہے۔ وہ خاموشی آج بھی بولتی ہے، وہ کہتی ہے ایک لمحے کا غصہ نسلوں کی پشیمانی بن سکتا ہے۔ غرور تباہی کو دعوت دیتا ہے، عاجزی مصیبت کو روک لیتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو کمزوری نہیں تھے، وہ محبت کی گواہی تھے۔ قابیل کی ندامت کافی نہیں تھی، کیونکہ بغیر توبہ کے ندامت بدلاؤ نہیں لاتی۔ حابیل کا صبر ضائع نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کے نزدیک نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ انسانیت پاکیزگی سے شروع ہوئی، اس نے حسد دیکھا، اس نے انجام چکھا، مگر اسے ہدایت بھی ملی۔ پہلے باپ نے صبر دکھایا، پہلے مقتول نے اخلاص دکھایا، پہلے قاتل نے نفس کی خطرناک طاقت دکھائی، اور ہمیں ایک انتخاب دیا گیا۔ تاریخ صرف ماضی نہیں، یہ جاری سلسلہ ہے۔ ہر فیصلہ انسانیت کی کہانی میں ایک نئی سطر لکھتا ہے۔ امتحان آئے گا، ضرور آئے گا، مگر جب حسد سر اٹھائے گا، کیا آپ اسے خاموش کریں گے؟ جب غرور بڑھے گا، کیا آپ اسے جھکائیں گے؟ جب غصہ بڑھے گا، کیا آپ اسے قابو کریں گے؟ کیونکہ پہلے قتل کے بعد کی خاموشی آج بھی گونج رہی ہے اور ہر نسل سے پوچھ رہی ہے، کیا تم روشنی کا راستہ چنو گے یا اندھیرے کا؟